Squid Game Season 2 Episode 2. Dirilis tahun 2024. Dibintangi oleh Lee Jung Jae, Wai Ha Jon, Lee Bae Yang Hun, Im Siwan, Kang Ha Nyul, Lee Jin Wook, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, Jo Yoo Ri, Kang Ae Shim dan Lee Seo Wan. Cerita sebelumnya di episode 1, Bos Rentenir dan Wo Seok tertangkap oleh perekrut. Mereka memainkan permainan sutangan dan akhirnya sang bos mengalah dan ditembak di kepalanya. Kemudian perekrut bermain dengan Seong Gi Hun memainkan satu peluru di pistol, akhirnya perekrut pun mati dalam permainan. Junho sudah mengetahui posisi motel Gi Hun dan dia mendengar tembakan. Junho berlari masuk motel, Junho memeriksa satu persatu pintu. Ternyata Junho menemukan Wo Seok yang diikat tali dan ditutup mata oleh perekrut. Setelah itu Junho menemukan kamar Gi Hun. Junho menodongkan pistol ke Gi Hun dan menyuruh untuk angkat tangan. Gi Hun dituduh membunuh oleh Junho. Dari belakang kepala Junho dipukul oleh Wo Seok dalam keadaan terikat. Junho pingsan dan Wo Seok menjelaskan ke Gi Hun kalau dia anak buah bos rentenir. Sekarang sang bos mati tertembak saat bermain sut tangan. 당신은 살인 중. 당신은 변호 뭐야? 저는 또 최우정이님하고 인세요? 얼굴은 말씀 많이 들었어? 제보물은 진짜 이 새끼 뒤실 거예요? 아이 개새끼! 이가 우리 형주 대결을 했는데 한시가 여기 이걸 바보같이. Beralih ke sebuah mobil, ada wanita tidur di dalamnya, Kang No Eul, Park Gyu Young. Dia dibangunkan oleh penjaga untuk memindahkan mobilnya. No Eul bekerja di wahana tersebut. Junho ditahan oleh Gi Hun, dan Gi Hun menceritakan bahwa dia tidak membunuh orang itu, kalah dalam permainan. Junho menceritakan pernah bertemu dengan Gi Hun saat tentang kakaknya. Junho pernah bertemu Gi Hun saat di pulau dan dia menyamar sebagai frontman. Gi Hun ingin menghentikan permainan itu. Junho menawarkan diri untuk membantu Gi Hun. Wo Seok pun menolak. Akhirnya Gi Hun setuju dan membawa mereka ke kamar yang berisi uang miliaran untuk melawan mereka. Junho dan Wo Seok tidak butuh imbalan membantu dan logistik senjata yang sudah lengkap serta tempat latihan menembak. Gi Hun menyarankan Junho untuk mundur dari polisi karena ini beresiko. 위해서 게임을 만드는데 풀어줘. 도와줄게. 경찰은 안 돼요. 네, 도움이 된 거를 형, 신이 보지 못한 것들을 다시 한 번만 생각해 보시면 땅에서 모은 돈을 다 난리 찾아가서 몇 대 때려. 근데 경찰이 있어. 그 사건이 갔다니까요. 내가 그때부터 경찰 돈 게임에서 우승한 게 목숨값입니다. 이걸로 그놈들 주시면 제 눈앞에서 우리 형 진짜 찌적 같은 형. 내가 그 새끼 윗대 자루로 상대할 수 있는 입니다. 진짜 총이에요? 우리 사람들을 모아주세요. 제가 그쪽 K2 아니에요? 처음 보네. 구한 것들 같은데. 날 때마다 와서 그리고 그만두는 게 좋을 거. Beralih ke wahana permainan, ada anak kecil bernama Nain didatangi kelinci No Eul. Kemudian Nain mendatangi di kamar ganti dan memberi gambar. Teman No Eul datang membuat Nain nangis. Ayah Nain datang Gyeong Seok, Lee Jin Wook, pemain 246. Kemudian teman No Eul bercerita bahwa anak itu mempunyai kanker butuh biaya. Dari kejauhan Gi Hun melihat ibu Sang Wo saat berjualan di tokonya. Sekarang adik Sang Biok tinggal bersama ibu Sang Wo. Di season pertama, Kang S.I. Biok pemain 067 perlarian dari Korea Utara, meminta agar Gi Hun membantu membawa keluarganya. Gi Hun mendatangi broker untuk menanyakan ibu S.I. Biok yang masih di Korea Utara segera membawanya kembali. 다 치료 회복이 되면 필요하면 돈 주문해 주고 한번 해보았어.
지나게 안 되면 Kemudian Noel mendatangi broker menanyakan tentang anaknya di sana, karena anak umur 1 tahun sangat sulit ditemukan sedangkan Noel buronan di sana. 착하게 살아야 돼. 부족한 내가 진짜 안 해갖고도 어쩌네. 너도 열심히 해. 제발 한 번만 더. 너 꼴쟁이가 내 살아남았겠어. 상관한테 한동 애를 이제 그래. Setelah itu Noel menangis mengingat keluarganya di dalam mobil, kaca mobilnya diketuk orang dan memberikan sebuah kartu nama untuk menghubungi. Scenes beralih di area pemakaman Junho mengunjungi makam istri Inho kakaknya. Saat makan malam Ibu Junho menceritakan saat Junho ditolong Inho, Ibu Junho merasa Inho marah kepadanya. Inho menerima suap untuk operasi istrinya saat Ibu Junho tak bisa membantu. 제발 그런 소 당하니까. 그래서 널 살려 해줄게. 오장육부라 연락했는데 줬어도 없을 거 아니에요. 죽었으면은 형수 운명이고 그것도 형이 스스로 결골이 된 건 대가를 치른 거라고. Beralih ke wahana Nain menunggu kelinci Noel, ternyata kelinci itu bukan dia. Di dalam ruangan Noel surat izin keluar dari pekerjaan. Bos Noel dan temannya Noel heran kenapa harus keluar. 제가 사정이 생겨. 뽑기도 힘든데. 어째서 두는 거예요? 안에 있는 어른들 근데 인사라도 하고 가. 그동안 감사했습니다. 했는데요. 저 성격으로 Saat Noel keluar dari wahana, tiba-tiba ambulan datang. Ayah Nain Gyeong Seok melihat anaknya dibawa ke ambulans, kemudian lari dan mengejar ambulan. Noel melihat dan mengambil topi anak itu. 혼자 쓰러져 있어. Scenes beralih seorang dokter gigi mencabut gigi Gi-hun. Gigi Gi-hun akan diganti gigi palsu yang mempunyai alat pelacak. Saat di rumah sakit Gyeong Seok harus menyiapkan uang untuk operasi Nain. Noel mendengar dan langsung masuk kamar rawat Nain dan memberikan topinya. Di motel Woseok memperkenalkan ke Gi-hun orang barunya. Mereka bekas pasukan khusus dan marinir. Mereka berlatih menembak. 보셔서 아시겠지만 짜싸라이들 해외에서 되면 일이 다 풀어져. 저랑 성 사장님 둘 얘기. 아니 저 준비해 놨어. 그리고 내가 안 돼요. 알아볼 수도 있어요. 절대로 먼저 그리고 혹시라도 그놈들이 갈 거니까 겁먹지 마. Gi-hun menelepon ingin dengar suara anaknya. 오빠예요? 몰라 보네. 혹시가 Beralih ke Noel yang bersedia menelepon dan memberikan tanggal lahir dan nama. Noel dijemput tanggal 31 Oktober bawah jembatan Bongeun. Beralih tempat, Gi-hun beserta pasukannya segera bersiap di klub HDH tempat pertemuan Gi-hun dengan mereka. Woseok menemani Gi-hun masuk dengan memakai topeng. Saat mencari di dalam, Junho melihat frontman masuk klub. 지금 입장했어. 지금 공간도 안 돼. 나타났어요. 지금 여기 지금 죄다. Junho lari masuk ke dalam. Saat di dalam Gi-hun bertemu frontman, dia langsung dibawa keluar lewat pintu belakang. Woseok pingsan saat dipukul oleh frontman. Junho mencari Gi-hun hanya menemukan Woseok pingsan. Junho mengejar Gi-hun. Saat keluar, Gi-hun sudah menaiki mobil limosin. Junho dan pasukannya mengejar mengikuti limosin. 치기 안 돼요. 뒤에 가서 경찰들 줄 서 있는 가운데 경찰 제보. 한 놈 더 있다고요. 괜찮아요. 개실한다. 지금 시작하세요. 출발. Di dalam limosin, Gi-hun berunding untuk menghentikan permainan ini. Pihak mereka tidak setuju atas saran Gi-hun.
했더니 눈물 나게 그게였어. 다시 만나고 싶은 말을 해봐. 게임 하고 있는 그 게임의 마음을 이용해서 하는 거야. 하는 그 더러운 짓. 진 사람들이야. 매일 수나 끝나지 않아. 좀 더 기다리세요. 그런 고신이 드러내는 이야기 마장의 말이고. Saat mengejar tiba-tiba ban mereka ditembak dari atas. Mobil Junho pun rusak saat mengejar mereka karena ada alat yang dipasang di bawah mobil Junho. Gi-hun menembak kaca mobil tapi sia-sia. Gi-hun akhirnya mengikuti permainan lagi dan pihak frontman setuju, asap pun keluar dari dalam mobil. 주인들을 설득이라. 물을 계속 돌고 있습니다. 멈추세요. 뭐야? 지금부터 엎드려! 날 납치. 있어요. 중요하게 보세요. 완전으로 게임을 하게 좋아. 조금 남았나? 네가 모시는 그냥 다 재밌어 할 거니까 직장으로 데려가. 망설이지? 뭔가? 그럼 나한테 질까 정하려고 하지 않았어. 알면서도 참 먹는 순간에 알고 있었어. 졌다는 걸. 매트릭스라는 연약을 먹고 편사를 내는 인간들이나 네가 이 세상을 봐. 나 보여줄게. 좀만 움직이지. 뜻대로 해주지. Di bawah jembatan Bogeun, Noeul sudah siap untuk memasuki trailer penjemputan. Di dalam sudah ada bilik nomor sebagai tempat gantinya. Inilah frontman di Squid Game Season 2. Bersambung. Terima kasih sudah menonton.